दारे अरकम में ख़वातीन और मर्द इकट्ठे होके दीन की तालीम हासिल करने जाते थे। आपको नहीं पता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन की पीछे जमात करवाई जाती थी बगैर किसी पर्दे के, और दोनों मर्दों औरतों का इंटरेक्शन होता था। वो उसका फॉलोवर है, वो उसका फॉलोवर है। तो सबसे बड़े पटवारी, अगर आप ही का फार्मूला हम ले लें, तो सबसे बड़े पटवारी तो आजकल मिर्ज़ा साहब ही है ना। वही हैं जो मरीम नवाज़ की बेतहाशा तारीफ़ें कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करते पाए जाते हैं। तो सबसे बड़े पटवारी तो वो हो गए। तो फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो खुद को क्या कहेंगे? पटवारी ही कहेंगे ना। तो आजकल अगर आप देखें तो उनकी टोन बिल्कुल बदली हुई है। वो जो हम्बल इंजीनियर मिर्ज़ा थे, जो फुल ऑफ नॉलेज थे, जिन्होंने एक अलम उठाया था बाबों के खिलाफ, वो अब खुद एक बड़े बाबा जी बन के बैठ गए हैं खुद में। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें पहुंची हैं जो झूठे मुहद्दिस थे, उनकी तरफ से उन्होंने बड़े फुंदने लगा लोगों कि वो सारी चीज़ें हम तक पास ऑन कर दी हैं और हम उसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको मेरी शक्ल पसंद है या नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि हर औरत एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार है। वो आपको खुश करने के लिए कैमरा पे आई है, वो आपको बंद सवर के दिखाएगी, वो अदाएं दिखाएगी, वो अपना जिस्म दिखाएगी, तभी आपको वो अच्छी लगेगी। जो आपकी छोटी जहनीत में औरतों का एक मखसूस खाका फिट बैठता है। हालांकि आप खुद को इंजीनियर मिर्ज़ा के फॉलोवर कहते हैं, वो तो औरत से ऐसे भागते हैं कि जैसे जिन है वो कुरानी आयत से भागता है। अपने पास से घड़ कर जो आपने सुन रखा है, जो आपका बिलीफ है, क्योंकि आप खुद कमज़ोर हैं और आपको लगता है कि जितने भी मुसलमान मर्द हैं उनको भी कमज़ोरी होना चाहिए, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मेरा नफ्स मेरे काबू में नहीं है, तो पूरी प्लाटून को मेरी ही सुन्नत फॉलो करनी चाहिए। हालांकि आप खुद को आशिक रसूल कहते हैं। तो जब आप आशिक रसूल हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के ऊपर कि उन्होंने जो मुनाफ़िक़त दिखाई है मरीम नवाज़ की तकरीरों की पसंदीदगी का इजहार करके, और ये वही इंजीनियर मिर्ज़ा हैं जो औरत को फितना कहते हैं, जो अपने शागिर्दों को ये कहते हैं कि औरतों से बच के रहें, उनके साथ बात मत करें, उनके सवालात भी ये नहीं लेते हैं क्योंकि फितना हो जाता है। इनका ईमान इतना कमज़ोर है, इनका नफ्स इतना कमज़ोर है, नफसानी तरबियत ही नहीं हुई, इन्होंने अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद ही नहीं किया, इसलिए इनको लगता है कि जैसे मेरा ईमान कमज़ोर है, औरत की आवाज़ सुन के थरथरी मच जाती है मेरे ईमान में, तो ऐसे ही जो दूसरे मर्द हैं उनका भी यही हाल होगा, तो वो भी मेरी लाइन पे चलें। क्योंकि आजकल तो ये खुदा बने हुए हैं ना, जितने भी जहलमी फ़िरके के लोग हैं, क्योंकि ये एक नया फ़िरका बन चुका है, ये तो खुदा बन चुके हैं। और इनके कुछ क्लिप्स मेरी नज़रों से गुजरते रहते हैं, और जितनी हकारत इनमें आ चुकी है, जितनी ये शॉर्टी से बात करते हैं कि जो ये बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जितनी ये बग़ैर खुदा खौफी के ये बात करते हैं। पिछले दिनों मैकडोनल्ड की बात कर रहे थे कि अच्छा है, उसकी प्राइसेस कम हो गई, और अव्वल बात तो ये है कि होना ही नहीं चाहिए, ऐसे बायकॉट्स होने ही नहीं चाहिए, ये फजूल छोटी जहनीत के काम है। जब आप कुछ ना कर सकते हो तो आप बायकॉट कर देते हैं। ये सबसे निचले कमज़ोर तरीन दर्जे की बात है ईमानी तौर पर भी, और आपके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। आपको लगता है कि आप उनके खाना नहीं खाएंगे या उनका बर्गर नहीं खाएंगे तो उनको कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा और वो अपने घुटनों पे आ जाएंगे। ये फजूल हरकतें छोड़ दें, इनकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम बाअमल मुसलमान पे यकीन रखता है, वो नहीं बढ़ के मारने वाले नहीं, बातें करने वाले नहीं, अच्छी तकरीरें जादुई तकरीरें करके वाह वाह सुबहान अल्लाह कह के अपने जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद बढ़ाने वालों पे नहीं। तो बात हो रही थी इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की, मैंने इनकी वीडियो अपलोड की थी। मैंने थोड़ी सी मरीम नवाज़ की तारीफ़ कर दी थी कि मुझे भी वो पसंद है, बड़ी खूबसूरत खातून है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हुस्न उनको कूट कूट के दिया है। तो कुछ जो इंजीनियर मिर्ज़ा के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें बड़ा गुस्सा है, किसी ने कहा मैं पटवारन हूँ। तो एक तो पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है, अगर आप किसी की तारीफ़ कर दे, आप उसके मुखालिफ हैं, तो आपको लगता है कि वो पटवारी है, वो यूथिया है, वो उसका फॉलोवर है, वो उसका फॉलोवर है। तो सबसे बड़े पटवारी, अगर आप ही का फार्मूला हम ले लें, तो सबसे बड़े पटवारी तो आजकल मिर्ज़ा साहब ही है ना। वही हैं जो मरीम नवाज़ की बेतहाशा तारीफ़ें कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करते पाए जाते हैं। तो सबसे बड़े पटवारी तो वो हो गए। तो फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो खुद को क्या कहेंगे? पटवारी ही कहेंगे ना। दूसरी बात ये कि लोग शक्ल पे पहुंच जाते हैं, अपना हुलिया दुरुस्त करो फिर बात करो। हुलिये की
اس سے کیا کنیکشن ہے حلیے کا کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور آپ کے جو مرزا صاحب ہیں ان کا بھی کوئی ایسا قابل دید حلیہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو جو بڑا ہی ریجڈ جو ایکسٹریمسٹ اسلام ہے وہ اس کا تاثر ان کی شخصیت پیش کرتی ہے. لیکن آپ کو بڑے محبوب ہیں کیونکہ آپ ان کو بھگوان مان چکے، وہ آپ کے خدا ہیں. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سننا، آپ نے انجینئر مرزا کو سننا ہے. آپ کو نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا، آپ کو نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کو نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق کیا فرمایا، آپ کو نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے محبت کرتے تھے، آپ کو نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی شادی کو انکریج کیا، آپ کو نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ حقوق دیے جو مرزا صاحب اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے چھین لیے. آپ کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں خواتین اور مرد اکٹھے ہو کے دین کی تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے. آپ کو نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین کی پیچھے جماعت کروائی جاتی تھی بغیر کسی پردے کے، اور دونوں مردوں عورتوں کا انٹریکشن ہوتا تھا. آپ کو نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین چہرے کا بھی پردہ کرتی تھی، چہرے کا پردہ نہیں بھی کرتی تھی. بعض جہاں تک میری سمجھ آتی ہے حدیث کے مجموعے سے جو چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں وہ یہ کہ کچھ عورتیں تو شاید بال بھی نہ ڈھانپتی ہوں. تو آپ کو تو ان ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ انجینئر مرزا نے بس غدیر خم کی حدیث بیان کر دی ہے. انجینئر مرزا تو حجت الوداع کی باتیں گول کر جاتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے سنت اور کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. آپ نے تو غدیر خم کو پکڑ لیجیے، میں اپنے پیچھے سنت اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی کہ اہل بیت میں سے مجھے بتائیں کہ کس نے اسلام آگے پھیلایا ہے. کتنی حدیثیں حضرت حسن سے ہیں، کتنی حدیثیں حضرت حسین سے، کتنی حدیثیں حضرت فاطمہ سے ہیں. حضرت علی کی ہم بات نہیں کریں، حضرت علی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے پیچھے اہل بیت اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی کہ قرآن کا ذکر ہی آپ گول کریں. خطبہ حجت الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تواتر سے اب تک صدیوں سے یہ حدیثیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں قرآن اور سنت تم لوگوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن کیونکہ جو جہلمی صاحب ہیں ان کا کوئی ہوگا، ان کا کوئی ایجنڈا کہ انہوں نے اہل بیت قرآن کی جگہ پہ اہل بیت کو اٹھا کے ڈال دیا، یا ان تک یہی حدیث پہنچی ہوگی. بہرحال جو میرا سورس ہے وہ مجھے یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ اہل بیت ہے. ہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس نے حضرت علی سے محبت کی، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی صحابہ کرام میں جسے حضرت علی کو تکلیف پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، جو علی سے عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے. تو ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں پہنچی ہیں جو جھوٹے محدث تھے ان کی طرف سے انہوں نے بڑے پھندنے لگا لگو کہ وہ ساری چیزیں ہم تک آسان کر دی ہیں اور ہم اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کا یہی کرائٹیریا ہے کہ جو انجینئر صاحب نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، اللہ نے جو کہا آپ نے اس کو پسے پش ڈال دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ آپ نے اس کو پسے پش ڈال دیا، تو میں یہ کہوں گی کہ انجینئر مرزا آج کی دنیا کے نئے بھگوان ہیں. ایک نئے بھگوان پیدا ہو چکے ہیں، انجینئر مرزا صاحب ہیں. وہ شاید ان کی نیت یہ نہ ہو، لیکن جو ان کے فالورز ہیں، کیونکہ جو آپ کے فالورز ہی ہیں جو آپ کو بناتے بگاڑتے ہیں، تو انہوں نے جتنا ان کو کندھوں پہ چڑھا رکھا ہے، سر پہ چڑھا رکھا ہے، تو آج کل اگر آپ دیکھیں تو ان کی ٹون بالکل بدلی ہوئی ہے. وہ جو ہمبل انجینئر مرزا تھے، جو فل آف نالج تھے، جنہوں نے ایک علم اٹھایا تھا بابوں کے خلاف، وہ اب خود ایک بڑے بابا جی بن کے بیٹھ گئے ہیں خود میں. تو اگر آپ اپنے فالوورز کو جھوٹ بتائیں گے، اگر آپ اپنی ویکنسز ان میں ٹرانسفر کریں گے، تو آپ سے بڑا ڈرامے باز کوئی نہیں ہے. اور دوسرے ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کو سب سے پہلے شکایت ہوتی ہے جی آپ کی شکل ایسی ہے، آپ کا حلیہ ویسا ہے. آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کو میری شکل پسند ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر عورت ایک سافٹ پورن سٹار ہے، وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کیمرہ پہ آئی ہے، وہ آپ کو بند سنور کے دکھائے گی، وہ ادائیں دکھائے گی، وہ اپنا جسم دکھائے گی، تب ہی آپ کو وہ اچھی لگے گی. جو آپ کی چھوٹی ذہنیت میں عورتوں کا ایک مخصوص خاکہ فٹ بیٹھتا ہے. حالانکہ آپ خود کو انجینئر مرزا کے فالوور کہتے ہیں، وہ تو عورت سے ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے جن ہے وہ قرآن آیات سے بھاگتا ہے. بہرحال قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے مرد نہیں سوچ رہے تو میں پھر یہ بار بار کہتی ہوں کہ عورت سوچے گی.
फिर सोचने की जिम्मेदारी औरत की है, क्योंकि मर्द के बाद आप ही उस घर की सरबराह हैं। अगर आपका सरबराह ही अपनी अकल से काम लेना छोड़ चुका है, वो खुदा का भी मुखालिफ है, वो सुन्नत रसूलुल्लाह का भी उसे कुछ पता नहीं है, और उसने कोई तपस्या नहीं की है, कोई एफर्ट नहीं की है, वो आपको नहीं कहता कोई एफर्ट करने को, वो आपको हलाल हराम की तमीज़ के बगैर हर चीज़ खिला रहा है, उसका मुद्दा पैसे इकट्ठा करना है, ये वो, तो आप पे जिम्मेदारी आयद होती है, फिर आप घर की सरबराह हैं। अल्लाह ताला ने आपको कमतर पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत नहीं दिया औरतों पे, जैसे हमारे उलमा बताते हैं। मैं बार बार ये बातें कहती हूँ क्योंकि हमारे लोग की सोच छोटी है, उनकी अकल कम है, भूल जाते हैं, याददाश्त अच्छी नहीं है। और दूसरा कि तरबियत करने के लिए आपको एक बात बार बार समझानी पड़ती है, और तब जाके वो लोगों के जहनों में बैठना शुरू करती है। तो मेरा यही पैगाम है इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से कि मुनाफिकत छोड़ दें। अगर आपको मरीम नवाज़ पसंद है उनकी तकरीरों की वजह से, तो अपने फॉलोअर्स को कहें कि भाई कोई बात नहीं, तुम अगर किसी खातून से बात करते हो, उनको पसंद करते हो, तो शादी कर लो, अच्छे तरीके से सीधे रास्ते से शादी कर लो। औरत छूत नहीं है, औरत गुनाह की पोट नहीं है। आपका अपना नफ्स कमज़ोर है, क्योंकि आप अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने मुनासिब समझा कि औरत की आवाज़ पे भी फतवा लगा दिया जाए, औरत की शक्ल पे भी बड़े बड़े काले नकाब डाल दिए जाएं, क्योंकि आपका अपना नफ्स कमज़ोर काबू में नहीं है। तो इसलिए बेहतर यह है कि औरत को घर में बंद कर दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये नहीं थी, सहाबा कराम की सुन्नत ये नहीं थी, उनके बाद आने वाले भी कुछ पीढ़ियों की ये सुन्नत नहीं थी। अब ये कुछ ही 100 साल पहले ये चीज़ें शुरू हुई हैं, जब औरत को घर में बिठा दिया गया, उससे सोचने समझने फैसला करने की सलाहियतें छीन लगी, वो सलाहियतें जो खुदा ने उसे दी थी। अगर मर्द ने आपसे छीन ली और आपने कोई एहतजाज नहीं किया, आपने अपने राइट्स के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो आप भी उस जुल्म में बराबर की शरीक हैं। तो मेरा बस यही पैगाम है औरतों को कि अपना दिमाग खोलें, जो बंद कर दिया गया है किचन में, आपको बंद कर दिया गया है, और आपने अपना दिमाग भी वहीं पे किचन में ही छोड़ दिया है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करती। अपना दिमाग खोलें, इन्फीरियर साइकोलॉजी से निकलें, किताबें पढ़ें, लोगों के चेहरे पढ़ें, हालात पढ़ें दीवार पे लिखे हुए कि आगे क्या होने वाला है। खुद को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने मर्दों को बचाएं अगर आप बचा सकते हैं जहन्नम की आग से। और ये जो इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे लोग हैं, इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। जो सही बात है आप वो बताएं, अपने पास से घड़ कर जो आपने सुन रखा है, जो आपका बिलीफ है, क्योंकि आप खुद कमज़ोर हैं और आपको लगता है कि जितने भी मुसलमान मर्द हैं उनको भी कमज़ोरी होना चाहिए, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मेरा नफ्स मेरे काबू में नहीं है, तो पूरी प्लाटून को मेरी ही सुन्नत फॉलो करनी चाहिए। हालांकि आप खुद को आशिक रसूल कहते हैं, तो जब आप आशिक रसूल हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत प्रमोट नहीं करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे खुशबू से और औरत से मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियाँ की? पसंद की शादी का कुरान मजीद में कहा गया है कि जो तुम्हें 2, 3, 4 औरतें पसंद हो उनसे शादी करो। तो किसको आप पसंद करें? पसंद किसे कहते हैं? शक्ल से शुरू होती है ना पसंद। आप शक्ल से ही पसंद करेंगे। जब शक्ल ही किसी के नज़र नहीं आएगी तो आप किसको पसंद करेंगे? जब अल्लाह ने कह दिया कि पसंद की शादी करो, तो जाहिर सी बात है उसमें औरत की भी पसंद शामिल होगी। आप ऐसे तो नहीं किसी के पास भी जाकर उससे शादी करते कि भाई मुझे तो पसंद हो, मेरे साथ शादी कर लो, उसकी भी पसंद रज़ा शामिल होगी ना। तो जब अल्लाह ने पसंद की शादी की इजाज़त दे दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, तो ये मुल्ला ये किस खेत की मूली है? इनके खिलाफ जहाद करें। ये जो आप पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं औरतों पे, औरतों को दबाने के लिए, औरतों को सरपरस्त करने के लिए, क्योंकि मर्दों को लगता है कि एक सोचती हुई औरत नहीं चैलेंज है, और वो चैलेंज कबूल नहीं करना चाहते। क्योंकि जब औरत सोचेगी, वो सवाल करेगी तो आपकी ज़िंदगी जैरन हो जाएगी, आपको जवाब देने पड़ेंगे, जवाब आपके पास है नहीं, क्योंकि इल्म आपके पास है नहीं। तो इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो अपने मामलात अपने हाथ में लें, सीधा रास्ते पे चलने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप बागी हो जाएं। जो हमने देखा है कि औरतों का जो नेचर है कि अगर उनको आज़ादी मिल जाती है तो वो
بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں میچورٹی سے آتی ہیں. میچورٹی آئے گی قرآن مجید پڑھنے سے, سیکھنے سے, کتابیں پڑھنے سے, علم حاصل کرنے سے, موویز وغیرہ دیکھنے سے تو یہ میچورٹی نہیں آئے گی. نہ ہی ٹک ٹاک پہ ریلز بنانے سے یہ میچورٹی آئے گی. تو خود کو ضائع مت کریں. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کو ہر لمحے کا جواب دینا ہوگا. جتنے بھی ہم سم ٹائم اس اوکے آپ کو اسکرولنگ کرنی ہے فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ کریں, موسٹ ویلکم. لیکن سارا دن نہیں ہے. آپ کے دن کا ایک حصہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے, آپ کی اپنی سیلف کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, آپ کے رشتہ داروں کے لیے, قرآن کی تعلیم کے لیے, دنیاوی تعلیم کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو یہ سارا آپ پیرالل اس کو لے کے چلیں گے. کچھ بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے, کچھ بھی آپ ایکسیسولی انڈلج نہیں کر سکتے خود کو کہ میں نے بس یہی کرنا ہے, اب میں نے ٹک ٹاک پہ بیٹھنا ہے 24 گھنٹے, یا میں نے صرف قرآن ہی پڑھنا ہے اور میں نے پوری دنیا تیاگ دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. دنیا دین پیرالل چلتے ہیں, یہ پیرالل چلیں گے. یہ آپ کے نفس کو مضبوط کریں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اب پل آؤٹ کیسے کرنا ہے. یہاں پہ تھن لائن شروع ہو رہی ہے, میں نے اس کو کراس نہیں کرنا, میں نے اس کو پل آؤٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ خود سکھائیں گے. آپ کو کوئی باہر سے آ کے نہیں سکھائے گا. علماء آپ کی تربیت نہیں کریں گے, کیونکہ علماء تو فساد پیدا کرنے کے لیے آج کل کے جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں. آئی تھنک اٹس انف. فلٹر کا تھوڑا سا مسئلہ تھا, پتہ نہیں کون سا فلٹر لگا ہوا. میں فلٹر یوز نہیں کرتی ہوں, لیکن آج کوئی لگا ہوا تھا کیمرے پہ, تو آئی ڈونٹ نو کیسے لگاتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ اس کو ریموو کیسے کرتے ہیں. بچے ہی کھیلتے رہتے ہیں موبائل سے, تو انہوں نے کچھ سیٹنگ وغیرہ کر دی ہوگی, جو کوئی فلٹر لگا لیا ہوگا. اینی ویز اپنا خیال رکھیے گا, اور آپ کے سوالات ہو تو موسٹ ویلکم. اور میں چیزوں کو کیجول بنانے کی کوشش کرتی ہوں, کیونکہ آگے بڑی ٹینشن ہے, پریشانی ہے. اللہ حافظ.